ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଆମର ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ମେଧାବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷା 2026 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ପାଇଁ ଆମେ ରେଗୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର क्वेश्चन पेपर ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣିକି ଆସିବି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ଆଜି ତାହାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଆଜି 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି, ତାହା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ରେଗୁଲାର ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ। ଯଦି ତୁମେ ନୂଆ ଅଛ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବନି। ଆଉ ଯଦି ତୁମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବନି। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ଭୁଲିବନି। ତେବେ ଚାଲ ଡେରି ନକରି ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ 243। ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅନ୍ୟଟିର 3 ଗୁଣ ହୁଏ ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କେତେ? ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1 ଗୁଣ ନେଇଯିବା। ମନେକର ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1 ଗୁଣ। ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଏଠି 1 ଗୁଣ ନେଲେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ? ପିଲା ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି 3 ଗୁଣ। ତାପରେ ପିଲା କହିଛି ତାଙ୍କ ଗୁଣଫଳ 243। ପିଲେ 1 ଗୁଣକୁ ଯଦି ଆମେ 3 ଗୁଣରେ ଗୁଣିବା ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? 3 ବର୍ଗ ଗୁଣ ହେବ। 3 ବର୍ଗ ଗୁଣର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଦେଇଛି? 243 ଦେଇଛି। ତାହେଲେ 1 ବର୍ଗ ଗୁଣ କେତେ ହେବ? 243 ଡିଭାଇଡେଡ୍ ବାଇ 3, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେବ 81। ତାହେଲେ ପିଲେ ଯଦି 1 ବର୍ଗ ଗୁଣ 81 ହେଲା ତାହେଲେ 1 ଗୁଣ କେତେ ହେବ? 81ର ବର୍ଗମୂଳ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ହେବ 9। ପିଲେ ଆମେ ନେଇଛେ ସଂଖ୍ୟା ଦିଟା, ଗୋଟେ 1 ଗୁଣ ଗୋଟେ 3 ଗୁଣ। ତାହେଲେ ପିଲେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର କେତେ ହେବ? ଅନ୍ତର ହେବ 2 ଗୁଣ। ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରଟି ହେବ 2 ଗୁଣ। ତାହେଲେ ପିଲା 1 ଗୁଣ କେତେ ବାହାରିଲା? 1 ଗୁଣଟା ବାହାରିଲା 9। ତାହେଲେ 2 ଗୁଣର ଆନ୍ସର କେତେ ହେବ? 2 ଗୁଣ ସମାନ 9 ଗୁଣନ 2 ସମାନ 18। ଅପସନ୍ ବି ପିଲେ ଏଠି ତମର ଅପସନ୍ ବି ଏଇଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍वेଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି ରାମ, ହରି ଓ ଗୋବିନ୍ଦର ବୟସର ସମଷ୍ଟି 120 ବର୍ଷ। ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦର ବୟସ ହରି ବୟସର 2 ଗୁଣ ଓ ହରିର ବୟସ ରାମର ବୟସ ଠାରୁ 28 ବର୍ଷ ଅଧିକ ହୁଏ ତେବେ ଗୋବିନ୍ଦର ବୟସ କେତେ? ପିଲାମାନେ ଏଠି ଆମେ ନେବା, ମନେକର ରାମର ବୟସ ହେଉଛି 1 ଗୁଣ। ଆମେ ନେବା ମନେକର ରାମର ବୟସ ହେଉଛି 1 ଗୁଣ। 1 ଗୁଣ ବର୍ଷ। ମନେକର ରାମକୁ 1 ଗୁଣ ବର୍ଷ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି ଯେ ହରିର ବୟସ ରାମ ବୟସ ଠାରୁ, ଏଠି କ'ଣ କହିଲା? ରାମ ବୟସ 28 ବର୍ଷ ବଡ଼। ତାହେଲେ ପିଲେ ହରିର ବୟସ କେତେ ହେବ? ହରିର ବୟସ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ନା ରାମ ବୟସ ଯୁକ୍ତ 28 ମାନେ 1 ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ 28 ବର୍ଷ। ଆଚ୍ଛା, ପୁଣି କହିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ବୟସ ହରି ବୟସର 2 ଗୁଣ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଆମେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୟସ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା? ଗୋବିନ୍ଦର ବୟସ ହରିର 2 ଗୁଣ। ହରିର ବୟସ ହେଉଛି 1 ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ 28 ବର୍ଷ। ତେଣୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା 2 ଗୁଣନ 1 ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ 28। ତାହେଲେ ପିଲେ 1 ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ 28ର 2 ଗୁଣଟା କେତେ ହେବ? ନା 2 କେ 2 ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ 28 ଗୁଣ ହେଲା 56। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋବିନ୍ଦର ବୟସ, ଇଏ ହେଲା ହରିର ବୟସ, ଇଏ ହେଲା ରାମର ବୟସ। ପିଲେ 3ଟା ଯାକ ମୋଟ କେତେ ଦେଇଛି? ନା ଏଠି 3ଟା ଯାକ ଦେଇଛି 120 ବର୍ଷ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି 3 ଜଣଙ୍କର ମୋଟ ବୟସ କେତେ? 120 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ପିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 3ଟା ସଂଖ୍ୟାକୁ ମିଶାଉଛେ, ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଗୁଣକୁ ଗୁଣରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ସଦୃଶ ପଦ ଏକାଠି ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ 1 ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ 1 ଗୁଣ ଯୁକ୍ତ 2 ଗୁଣ ମୋଟ କେତେ ହେଲା? 4 ଗୁଣ ହେଇଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ଯଦି 28 ଆଉ 56 ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିବ। 56ରେ 28 ମିଶିଲେ କେତେ ହେବ? 56 8 64 20 84 ହେବ। ଏବେ
मोट बयस था 120 एटा 120 सह समान ताले आम लिखिपर 4 गुण केते हम 4 गुण समान 120 माइनस 84 84 6 90 36 वर्ष हम तो एक गुण को केते हला पिलाए 4 गुण को 36 हला पिलाए एक गुण को हला 36 डिवाइड बाय 4 समान 9 वर्ष पिले आम पचार जाइए गोविंदर बयस केते गोविंदर बयस केते ना 2 गुण जो 56 वर्ष तेणु एक गुण जदि न मिलला आमको 2 गुण केते मिलिबो 2 गुण समान 9 गुणन 2 समान 18 वर्ष ताले 2 गुण रे 56 मिसिले गोविंदर बयस मिलिबो ताले आम 18 रे 56 मिसई देबा 18 युक्त 56 केते हला आंसर 8 6 14 4 खंडला 1 1 1 2 5 7 74 वर्ष हम राइट आंसर ऑप्शन एठी आम देखिबा हमर ऑप्शन डी होची राइट आंसर एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन अछि यदि पांचटी क्रमिक संख्यार योगफल 330 हुए तबे तृतीय संख्या और पंचम संख्यार गुणफल केते पिलाने पांचटी संख्या जे हम लिखिबा देखो ए हला प्रथम संख्या एटा द्वितीय संख्या एटा तृतीय संख्या एटा चतुर्थ संख्या एटा पंचम संख्या ताहले पिले आर ठीक मझी संख्याटा हबो तृतीय संख्या जोटा कि से मानका हाराहारी तेणु पांचटी क्रमिक संख्यार योगफल 330 देइछि ताले मझी संख्या केन पाइबा ना 330 को आमे 5 रे हरि देबा 330 हरण 5 530 530 एटा होजी तमरा को संख्या पिलाए एटा हला तृतीय संख्या हला 66 ताले पंचम संख्या केते हबो तृतीय संख्या 2 मिसिले पंचम संख्या पळे आइसो कारण पांचटी क्रमिक संख्या जेतु अछि तेणु पंचम संख्याटा हबो 66 युक्त 2 सन 68 ताले पिले ए दिटा गुणिले केते हबो पचारिछि तृतीय संख्या एवं पंचम संख्यार गुणफल पचारिछि ताले पिले लक्ष्य कर एक गुणिया भी आवश्यक नाही केवल आमे एकक अंक को गुणी देबा एकक घर अंक 6 अछि तृतीय संख्या रे एवं पंचम संख्यार एकक घर की अछि 8 अछि 6 को 8 रे गुणले गुणफल एकक घर की आछिबो 8 आसीबो ए ऑप्शन को देख पिले गोटिए उत्तर एक घरे 8 अछि ऑप्शन बी तो सेटा हो तमरा राइट आंसर एबे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा एठी पचारला 3 युक्त 6 युक्त 9 युक्त 12 युक्त 15 ए अनुक्रम रे 75 पर्यंत योगफल केते हबो पिले देख ए माने समस्ते 3 रा गुणितक तेणु मोदी प्रत्येक संख्यारू 3 को कॉमन नेबी ताले मु कोन पाइबी 1 3 जगह रे मु 1 लिख पारिबी 6 जगह रे 6 होची 3 रो 2 गुण एवं 9 होची 3 रो 3 गुण 12 होची 3 रो 4 गुण एही अनुक्रम रे मोदी लिखिबी 75 होची शेष संख्या केते हबो 3 रो 25 गुण हबो ताले पिले 1 ठारू 25 पर्यंत क्रमिक संख्यार योगफल तार सूत्र अछि सूत्रटी होची शेष संख्या गुणन पर संख्या हरण 2 तेनु पिला 1 रु 25 संख्या जोगफल केते हबो ना शेष संख्या होची 25 ताको ता पर संख्या रे गुणिबा 26 जहा हैला गुणफल मिलला ताको हमें 2 रे डिवाइड करबा ताले हम केते पाइले पिले ना एठी 2 आ 26 कटि गला 13 ताले हम लिखि परिबा एठी 3 गुणन 25 गुणन 13 गुणन 13 लक्ष्य कर ये हला 75 गुणन 13 13 पंचा हला 65 पंचा हला 6 13 सता 91 6 हला 97 975 ऑप्शन सी होची तमरा राइट आंसर एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया पिला माने प्रश्नटी अछि केउ क्षुद्रतम संख्या को 2 3 4 5 6 और 11 द्वारा भाग कले भाग शेष यथाक्रमे 1 2 3 4 5 और 9 रहइबो पिले लक्ष्य कर से कहछि 2 द्वारा भाग कले 1 बळुछि ता माने से संख्याटी 2 रो गुणितक ठारू 1 उणा बा 1 कम पुणी संख्याटी को 3 द्वारा भाग कले 2 बळुछि तारे हम कहि परिबा संख्याटी 3 रो गुणितक ठारू 1 कम अछि पुणी कहला 4 द्वारा भाग कले 3 बळुछि ताले हम कहि परिया 4 रो गुणितक मध्ये 1 कम अछि पुणी कहला 5 द्वारा भाग कले 4 बळुछि ता माने 5 रो गुणितक भी 1 कम अछि किंतु पुणी कहला 6 द्वारा भाग कले 5 बळुछि ता माने 6 रो गुणितक भी 1 कम अछि
किंतु लास्टली कही 11 द्वारा भाग कले 9 बढ़ू तार 11 गुणितक 2 कम अच्छी तेणु पिला ये 11 गुणितक 2 कम अच्छे किंतु 11 को छाड़देला आउ जो मैंने रहिले को माने से रहिले ना से रहिले से 2 3 4 5 6 यही संख्या द्वारा यदि आम भाग करवा यही मानकर गुणित करूँ से संख्याटी 1 कम अच्छी माने 2 गुणित भी 1 कम अच्छी 3 गुणित भी 1 कम अच्छी 4 गुणित भी 1 कम अच्छी ये 6 गुणित 1 कम अच्छी किंतु एकमात्र 11 गुणितक 2 कम अच्छी तेणु आम कौन करवा 2 3 4 5 6 लस आगु आम 1 कमे देखा से संख्याटा 11 गुणितक 2 कम हो कि ना जदि हम से आंसर हम तेणु पे 2 3 4 5 6 लस आम ना 2 3 4 5 6 पे लक्ष्य कर जदि आमको केतोड़े संख्यार लस आउ कहुई निर्णय करने एवं से संख्या मानक मध्य जेकोसी संख्या जोड़ी मध्य जदि गोटे संपर्क अच्छी संपर्कटी कौन ना गोटे संख्यार अन्य संख्याटी जदि गुणनीयक हो बुझीपार तो आम उल्टा अर्थ कहीपर गोटे संख्या यदि अन्यर गुणितक होता बड़ संख्याटी को आम रखा सान संख्या को बाद देदेबा देले मध्य दत्त संख्यार लस आगुरी केवे परिवर्तन किसी हम ना तेणु पे लक्ष्य कर ये 2 गुणितक 4 ये जो जोड़ी को लक्ष्य कर 2 आउ 4 2 गुणितक हो 4 तेणु आम 2 को जब ये बाद दे दौचे ताहले बाकी संख्यार लस आगु जहाँ हम 2 रहिले से सहित 2 मिसिकी रहिले से लस भी से हम तेणु आम 2 की बाद दे पारिबा से भली आउ गोटे जोड़ी आउछि 3 आउ 6 लक्ष्य कर आउ गोटे जोड़ी 3 आउ 6 तेणु पिले 3 गुणितक 6 तेणु आम ये 3 टाक बाद देले चलो लक्ष्य कर आउ सेमती जोड़ी किसी ना तेणु यही जो संख्या 3 रहा आम ये लस आगु नहीं ये लस आगु जहाँ हम 2 3 4 5 6 लस आगु से तेणु 4 5 6 लस आगु केते हम देख पे 4 5 6 आम लस आगु निर्णय करवा ये जदि मुझे 2 रे डिवाइड करी 2 दुणे 4 5 को 5 ओल्हेला 2 3 6 एबे 3टा संख्या मौलिक संख्या आसीगला एबे सब जगह गुणले केते हो देखिदबा 2 दुणे 4 5 20 30 60 पिले एमानकर गुणफल हो 60 मोदी 60 रु 1 कमौची मोदी 60 रु 1 कमई दउची मोर उत्तर हला 59 पिले जो 59 संख्या पाइली ताको यदि मु 2 रे हरिबी ताले भागांश निश्चित भाव 1 बळिबो 3 रे हरले 2 बळिबो 4 रे हरले 3 बळिबो 5 रे हरले 4 बळिबो 6 रे हरले 5 बळिबो किंतु लक्ष्य कर मु 11 रे हरुची एठी 2 9 बळिबो नाही 4 बळुची तेणु ए आंसर हबो नाही एबे मु कोन करबी ना तार 2 गुण नेबी ताले लस आगर 2 गुण बा 60 रो 2 गुण होची 120 पिले 120 रु यदि मु 1 फेडिबी मु आंसर हम मोर 119 लक्ष्य कर एमान को जमा देखा नहीं आम 2 रे हरले केते बढुची 3 हरले केते बढुची आ देखिया आवश्यक नहीं पिले लस आगु 1 कमेले जो संख्या पाइले ता से संख्या को जदि एमान द्वारा हरिबा 2 3 4 5 6 हरिबा ताले भाग यथाक्रमे 1 2 3 4 5 रहिबो निश्चित रहिबो कारण आम लस आगु 1 फेडिचे सेमती लस आगु 2 गुण 1 फेडले भी ये भागांश रहिबो किंतु आमर टेस्ट करबा कोनटा ना 11 द्वारा भाग कले 9 बढुची कि देख पिले 119 यदि हम 11 हरिबा 11 दशा होची 110 9 बळिबो तेणु पिले हमर राइट आंसर होची 119 जोटा कि तुमरा ऑप्शन सी।